آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے مانا اور ڈیر اسماعیل خان میں چہکان کا دورہ، سرحد پر تعینات افسران جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف نے مغربی سرحد پر عید کی نماز ادا کی، پاکستان کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی، فوجی جوانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کی قوم کے لیے غیر متزلزل لگن اور مثالی خدمات کو سراہا۔ کہا کہ آپ کا عزم و صلاحیت نہ صرف وطن کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ ملک سے گہری محبت کی مثال بھی دیتی ہے۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کے عوام کے شانہ بشانہ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا، جنہوں نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف ہمیشہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کی انتھک محنت، کامیابیوں کو شہداء اور امن و استحکام کے لیے قربانیوں سے منسوب کیا۔ کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کی آمد پر استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم سربراہان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا یو اے ای کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ وزیراعظم کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر ایران کے سپریم لیڈر اور عوام کو تہہ دل سے عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاکستان اور ایران ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے تجارت میں اضافے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرحدی سلامتی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے مزید قریبی تعاون کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم اور ملیشیا کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، عید کی دلی مبارکباد پیش کی، دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملیشین وزیراعظم نے نواز شریف سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وزیراعظم کا بحرین کے بادشاہ سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا قازقستان کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان مختلف شعبوں میں اشتراک کی مثبت پیش رفت کو بھی سراہا۔ وزیراعظم کی ترکمانستان کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ کہا دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت دیکھنا حوصلہ افزا ہے۔ وزیراعظم نے اعلیٰ سطح کے تبادلے جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی قوم کو عید پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ عدلیہ، قانونی برادری اور پاکستان کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید کا مبارک دن ہمیں ہمدردی اور رواداری کی خوبیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہم قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ عید ہماری قوم کے لیے امن، خوشحالی اور خوشیاں لائے۔ اللہ کی عطا نعمتوں کو مہربانی اور سخاوت کے ساتھ بانٹے۔ آئیے ہم اپنے میں سے ان کم نصیبوں کو یاد کریں۔ ایسی سوچ ہمیں بھائی چارے اور انصاف کی بالادستی پر مبنی معاشرے کی ترغیب دیتی ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید الفطر کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں نماز عید کی ادائیگی، امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، گلے شکوے بھلا کر گلے مل کر مبارکباد کا دن۔ دنیا میڈیا گروپ کی طرف سے ناظرین کو عید مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے عوام کو عید کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر پر ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا یہ دن ہمیں خوشی، شکر گزاری، اخوت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद नमाज अदा की। आसिफ अली जरदारी शहरियों में गुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती उम्रा में बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो शहरियों से ईद में ने मुबारकबाद दी। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फित्र का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर समेत दीगर अहले खाना भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा खानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ईद का पहला रोज़ ख़त्म, दूसरे दिन का प्लान तैयार। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। दावतों और मज़ेदार खानों का दौर चलेगा। ख़वातीन ने मेन्यू फाइनल कर लिया, लजीज पकवान तैयार हो गए। यारों दोस्तों की महफिल जमेगी, खूब हल्ला गुल्ला होगा। शहरियों ने सैर सपाटे का भी प्लान बना लिया, जी भर के सैरो तफरी होगी। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का अमल आज से शुरू होगा। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो गई। साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। ज़राए महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा। अमरीकी सदर की एक बार फिर हौसियों और ईरान को धमकी, कहा कि जब तक हौसी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं रोकते बमबारी जारी रहेगी। हौसियों के लिए वाज़ेह इंतखाब है, अमरीकी जहाज़ों पर हमले बंद करें, उन पर गोली चलाना बंद कर देंगे। अभी आगाज़ किया है, असल दर्द अभी आना बाकी है। ये पैगाम हौसियों और ईरान में उनके स्पॉन्सर्स दोनों के लिए है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। उधर अमरीका के यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमले जारी हैं। हवेदा बंदरगाह के करीब 2 फ़ज़ाई हमले किए गए। तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। पासदारान इनकलाब को पहले ही बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने हमास को गदा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की अमंगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कवानीन का एहतराम करना होगा। ईरान पर हमला किया गया तो हमारे पास जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। फिलहाल ईरान जौहरी हथियारों के हसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। हमारे जौहरी हथियारों के मसले पर कोई भी गलती की गई तो उसके मनफी नताइज सामने आएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन और सलामती की तौहीन है। तशद्दुद और अमन को जन्म देता है। रास्ता और नताइज अमरीका खुद मुंतखब कर सकता है। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़दा की अमरीका को वार्निंग, कहा कि ख़त्े में अमरीका के 10 फौजी अड्डे और 50,000 फौजी मौजूद हैं। अमरीका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईद के मौके पर मुलाकात के लिए भुट्टो हाउस नोडेरो के दरवाजे खोल दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहरियों से मुलाकात की। अपने हलके समेत मुल्क भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए हिदायत जारी की। बिलावल भुट्टो से मेयर लाड़काना की भी मुलाकात। मेयर लाड़काना ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद पेश की।
नए ख्वाहिशात का इजहार किया। लड़काना शहर में जारी तरक्याती स्कीमों और बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर बाकी ना रखें। पूरी कौम ने ये इरादा किया है, ये मुसम्मम अज़म है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत ना सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे बल्कि उनके जो हमदर्द हैं ये किसी सूरत भी जो है वो ना जायज़ है ना ये एक्सेप्टेबल है। ये जो बात होती है ना कि जो उनके कोई मुतालबात हैं, उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशत गर्दी का जवाब नहीं हो सकता। मासूम लोगों को शहीद करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोधा की फैमिलीज कौम की मोहसिन है। शोधा की कुर्बानियों की वजह से कौम आज ईद की खुशियां मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी इमरजेंसी और बहरान से बाहर निकल आया। आइंदा दिनों में महंगाई मजीद नीचे आएगी। गजा में ईद उल फित्र के दूसरे रोज भी फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज के हमले, बच्चों समेत 64 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा के जनूबी इलाके पर इस्राएली हमला, 3 अफराद शहीद। खान यूनस पर इस्राएली हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी हुए। रफा के करीब इस्राएली फायरिंग के एक हफ्ते बाद 14 लाशें बरामद हुई। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक लाशें तिब्बी अमले के 8 अरकान, 5 शहरी दिफा और 1 UN मुलाजिम की है। शुदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावज़ कर गई। 1,14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। फ्रांसीसी सदर का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता, गजा पर हमले बंद करके जंग बंदी पर अमल करने का मुतालबा। रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल की सुप्रीम कोर्ट में अफगान तालिबान पर पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त। रूसी सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को अफगान तालिबान पर आयद पाबंदी हटाने पर गौर करेगी। रूस ने अफगान तालिबान को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था। सदर पुतिन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफगान तालिबान को इत्तेहादी करार दे चुके हैं। रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से बतदरीज अपने ताल्लुकात बहाल कर रहा है।